Iniciar a gravação. Vamos lá, que eu acho que seja o último vídeo de Alan Wake ou não. Vai que o episódio 6 é só derrotar o boss, né? Vamos lá. Nosso amigo Barry morreu? Óbvio que não, né? Ele deve estar vivo. Ah, eu ia pelos tubos. A queda do helicóptero. Sarah was almost starting to relax. Maybe they could turn this into a win yet. Suddenly, there was a piercing sound, like a table saw gone wild, as 100 birds made out of shadows swarmed into the rotor. The chopper bucked wildly and the board lit up, telling her what she already knew. They were going down. Barry Wheeler screamed next to her. Eita, tá! Cara, eles não vão deixar em paz, mano. Eita, tá! Me lembra Resident Evil. Né? Os caras gritando, detrás de ti, imbecil. Aí está! O que mais? Homem purê. Senti essa saudade dessas falas no remake. Vai! Barry! Sheriff Breaker! Sarah! Sarinha! It might look bad, but as far as I could tell, the wreck was empty. O que mais, Marcel? The well-lit room. Welcome to the velvet room. Jogo errado, vamos. Barry! Barry! Tô chegando. Tô chegando. Hang in there, I'm coming! É lógico que sei. Pouco, né? Pera aí. I have a different ending in mind. Yeah, I'm fine. Calma aí, gente. For asking. I knew you'd be all right. How's that? The flaming eye of Mordor. Laugh it up, funny man. Didn't we have somewhere to go? Weaver will meet us at the dam. Cara, tomara que o Barry não morra, mano. Se morrer, eu vou ficar triste. Lover. Cadê meus boys? Aqui. Ah, tá. Estão me seguindo. When you spend most of your night running uphill while the crazy bunch of demon hicks try to take your head off with an axe, you know your helicopter crash landed in Night Springs. Oh, this is a bad idea. I know we're gonna regret this. Não vamos não, mano. You see those lights? That's the elevator we need to take. Tá. Não. What the hell is that thing? It's everywhere. Nossa, eles são rapidinho, mano. There's more than one of them. Nothing moves like that. It's impossible. É. Al, do something. Calma! He's too fast. I can't get a shot. There. No, there. Al, they're all over the place. Where'd that one go? Ah!
Você que me mandou. É a thumb, mano, do control? I think we're Não, é o Marcel, é o Marcel. Eu já vi, já. Fica em paz, amor. Eu senti vibrar. Hey, ow, I got a bad feeling. Alguém fez? Alguém fez o quê? I hate running. Ah, não, mano. Cara, eu jurava que era alguma coisa séria, mano. Eu falei, nossa, eu até abri. Porque do jeito que você falou, eu falei, nossa, aconteceu alguma bosta, mano. Ai, não tanque esse Marcel, velho. Nossa. Pera aí. O cabelo entrou na minha boca. heads up. Here they come. Oh no! Oh no! They're coming. We have to hold them off. Oh no! É safadeza, amor. Tati tá assistindo Taylor Swift sem eu, mano. Eu vou alugar o bagulho na Amazon, que vai lançar dia 12 agora, e ela não vai assistir também. The slowest elevator in the world. É meme, é meme. It's almost here, Wake. Just hold on. Não, não, entra aqui. Far enough. Look out! One of them slipped away. Entra! Alguém teve, mano. Alguém falou, ah, vou me surpreender. We're almost Pô, quanto de dinheiro que essa mulher ganha nisso aí, velho? Eu tava olhando e falou, mano, plan, Wake. estratosférico, velho. But she's got something Zane left behind. Something to fix this. Gee, could you be a little more vague? Thomas Zane? Seriously? Vou fazer uma conta lá. Be Paul Bunyan or Bigfoot? Yeah, well, he Será que eu vou ter escrito? Você assina, Marcel? Let's be careful, okay? Estratosférico, irmão. Opa. Susto, garrafinha do caralho. Porra! Eu tô jogando jogo de terror e você decide estralar, irmão. Da onde? Assina no Game Pass. É melhor, mano. Para. Okay, Wake. There's a button over there that opens the door. Vou apertar, vou apertar. Vai. I think something's broken. Hold the button down so we can get Ah, in. tá. Eu vou ficar aqui fora. Entendi. Tá certo, mano. É sempre assim. Eu fico aqui fora sozinho, né, mano? Olha lá. Eles vão na luz da paz do Espírito Santo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ah, vai tomar no cu, mano. Ow! Wait! What's going on? We can get to the dam through here. What's happening? Ai, ah, tô preso. Go ahead and find Weaver. She should be in the dam now. I'll have to make it alone through the top. Okay, Wake. Good luck. Don't get yourself. Cara, eu sou o dono do jogo, irmão. Please be careful. I'll take good care of Barry, Wake. You just look after yourself. É que eu não sei sair, tá? Sabe? You gotta be kidding me. Down, boy. Get down, boy! A caixa de sapatos de Zane. Thomas Zane knew he had to remove all that had made this horror possible, including himself. That was the only way to banish the dark presence he had unleashed and Incrível. look at him through the eyes of his dead love. But he also knew that despite his best efforts, it might someday return. So even as he wrote himself and his work out of Ai, existence, Marcel, eu não tanco você, his mano. insurance, an exception to the Ai, anything of his tá presente da faculdade. remain.
Dura isso, mano. Tem que alugar, velho. Bagulho. Se você compra, até vai, né? Mas alugar... Vou baixar pirata mesmo, mano. No dia seguinte já tem piratation. Aí fala, não, tem que comprar pra ajudar a Taylor. Tadinha, botar feijão na casa dela. Não, o DVD eu compraria, mas alugar na internet, tomar no cu. E se a internet acabar amanhã, eu não assisto? Ah, os passarinhos. Para. Vou baixar no pirata, filho. Vai assistir. Mano, eu tô me comendo. Gostoso, vem. Pega nós aqui. Ah, esse fumante do caralho aqui. Desculpa pela coisa. Vambora. Eu amo minha esposa, velho. Divirto com ela. Ah, mano. Eu não aguento mais matar os 6, velho. Ridiculously outnumbered. The searchlight could even the odds. Ai, gostoso. You will go no further. O que tá vendo? Stop now. Mano, me acertou! Cara, esse jogo é muito intenso, mano. Cara, a véia tá louca. Um café. Don't worry about the noise. We're safe here. I have looked after the well-lit room for many, many years now. There is no shadow in the well-lit room. The power is fail-safe, and all the bulbs are numbered and changed regularly based on their make and model. Right. There's an old army base at Raid Cove Point, north of here. It was active during the Second World War. They operated here back then. They must have built this. Yes, they did. It's my place now.
Cofre, mano. Tá vault? Take it, and I won't need to worry about the room anymore, because 6 and 33 and 118 need changing soon, and I don't want to climb up the ladder to change them because it's very late, and I'm tired. Ah lá. And if you take O clique, mano. Clique. Ah, não. Oxi. The page was autobiographical, a memory from my childhood. But I didn't write this. It was a page written by Thomas Zane. None of them were supposed to exist anymore. Alan, 7 years old, would fight sleep to the bitter end. When he did sleep, he soon woke up, screaming, the nightmares fresh in his mind. One evening, his mother, sitting by his bed, offered him an old light switch. Clicker. She called it the clicker, and flicking the switch would turn on a magical light that would drive the beast away. To imbue the talisman with all possible power, she added that it had been given to her by Alan's father. Alan never knew him, and anything of his took on mythical proportions in his mind. With the clicker firmly in his hand, Alan finally slept like a baby. Now, almost 30 years later, Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. My mind swirled. I'd given the clicker to Alice, yet it was here. Zane had written it into existence in a story I had written. Vai acabar o episódio. I can get to her now. I can finish this. O último episódio. Alan Wake. Harbingers of war with the nature revealed and our chances flowing by. Esse jogo é muito boa, mano. If I can let the memory heal, I will remember you with me on that field. When I thought that I fought this war alone, you were there by my side on the front line. When I thought that I fought without a cause, you gave me a reason to try. Turn the page, I need to see something new. For now my innocence is torn. We cannot linger on this stunted view, like rabid dogs of war. I will let the memory heal. I remember you with me on that field. When I thought that I fought this war alone, you were there by my side on the front line. And we fought to believe the impossible. When I thought Falta hein? this war alone, we were one with our destinies entwined. When I thought that I fought without a cause, you gave me the reason. 8h10, acho que eu salvo até 9 horas. Não sei o episódio 6, né? Por a mesma quantidade, parece que é. Parece que Quantum Break também é no mesmo universo. Parece. It's a whiteout of emotion. Ou é só easter egg. Quantum Break é legal, mano. When the love in letters Eu acho que é só easter egg. like moving in slow motion. Não ia jogar também, mas eu não vou não. Sei que é Control e Alan Wake. And then we're caught up in the arms race.
destinies entwined. When I thought that I fought without a cause, you gave me the reason why. Agora acabou. Bora. Último episódio. Previously on Alan Wake, I wrote a horror story that has come true. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! He left something behind to help me. The clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. A partida. Departure. Nova York, 2 anos antes. I had a hangover. My head was about to explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. Pega os óculos de sol e usa Sunglasses made the analgésico. world look Anal? horrible. Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. The pills worked fast. The prospect of being awake started to seem bearable again. There was a message waiting for me on the machine. You have one new message. Ow! Are you still asleep? Wakey, wakey! You should have your show on your TiVo. If Alice wasn't too mad to record it. Amor, Told me earlier and really tá na cozinha? Yeah, we Pega um pedacinho de bolo pra mim, por favor. Com fome. Hã? Al, look, I'm saying this as your friend. Hã? I'm not doing your career any favors by trying to run your life like that, okay? Amor, não tô entendendo. Al, watch the show. Ligue a TV. Mas se tiver, não tem problema não, depois eu como. Ladies and gentlemen, welcome back to the Harry Gallic Show. Thank you. Thank you, everybody. We have a great show tonight. I've been talking with the best-selling author Alan Wake about his new book, The Sudden Stop. Seu dedo está verde. It is a good Ele tem coragem esses negócios, viu? Meu dedo ficou verde hoje o dia inteiro. No, Você quer mais? do it anyway. I got people who give me the lowdown on Obrigado, meu amor. busy guy, but this one I actually read from cover to cover. Gente, ó meu dedo. Pera aí, Marcelo. Wow, thanks. Now, this might be a spoiler for those who haven't read the book yet. Based on the sales figures, the 2 people Ah, não dá pra ver. haven't read the book yet. But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. No, seriously though, 7 years and 6 books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard, always thinking of yourself. Well, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. Hey, now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man.
My wife is my muse. Well, congratulations. That's great to hear. So, how's the publicity tour been treating you? Good, great. But I gotta say, I'm Felizmente hoje não tem mais isso, né? De escritor. Pelo menos eu não vejo, mano. News a lot lately. Lots of parties and, you got into a fight with some paparazzi. Oh, man. Well, that guy was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool. You are famous for that temper. Well, I did also write several books. Well, your latest novel is called The Sudden Stop, and it's in bookstores now. Go get it. Ah, The Sudden Stop. Have it fun again. Ladies and gentlemen, that's all we have for you tonight. I want to thank all our guests for the evening. Alan Wake, Sam Lake. Once more, do the face for his Sam. And Olha lá, ó. Max Payne. Poets of the Fall. Thank you. At least I'd been funny. I told myself I could live with that. Hey, honey. Did you watch the show? I didn't say anything stupid if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want an aspirin or something? Are you going to start with me about drinking now? You know what? I should. Nossa, ele é muito grosso com ela, irmão. But suddenly I was angry, mostly at myself. And she was there, a convenient victim. Tadinha. What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal. Then you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Aí é pra onde eles vão? Some peace and quiet. Right, false. Ó, o presente. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Good luck, Al. See you later. When I got out, it was warm and sunny. I'd flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I'd stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. Alone, in daylight, surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape. It was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this. Having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed, there would be no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. Ah não, irmão, você tá no 2. Morrer, a gente sabe que nós não vai morrer, né? Nossa, que jogo bom, mano. Até agora eu não entendi como eu deixei passar, mano. Ai!
madeireira. Não é madeireira, tem um tronco ali. Had touched me. There was a link between us, always would be. I could feel its presence again, getting closer. Eu sei que no 2 tem muito disso aí, mano. I will kill your wife. Fica dando jump scare, velho. Ficou de noite já. I will kill your wife. A presença escura tenta deter Wake. Presence was no longer trying to capture the writer so he could create the ending it wanted. The writer knew too much. He was too strong. And he carried a weapon left behind by Thomas Zane, something that could hurt it. Now, the darkness was doing everything in its power to simply stop the writer from ever reaching Cauldron Lake and the dark place it came from. Pai tá on agora. Ô, eu podia ficar imortal, né, mano? Vou pegar esse carro aqui emprestado. Lincoln. Esse é bom, hein? Tô chegando. Ah, tomar no rabo. Nossa. Vou dar uma parada aqui pra lotear. I see the champion of the night. With the darkness. Based on the signature in the motel register, Agent Nightingale had stayed here, in room number 2. Vamos na... Motel Majestic. Informações gerais. Todas as reservas requerem calção de $100. Cheques não são aceitos. Aceitamos para usar bandeiras de cartão de crédito e de banco. O check-out deve ser até às 10 da manhã. Música alta e animais não são permitidos. Um veículo por quarto. Visitas não são permitidas após as 9, sem exceção. Esperamos que desfrute da sua estada no Majestic. Desconto só para veteranos e maiores de 60 anos. Tá, é sala número 2, né? Quarto número 2. This had obviously been the room where Agent Nightingale had stayed when he hadn't been busy harassing me. Ele foi pego, né? Could have fooled me, pal. Pega nós, otário. Liga a luz alta, irmão. Meu Deus. Não dirige esse não? Ah, tá. Não passa.
Caralho, aquele chifrão lá. Cara, já sabia que ia ser isso. Cara, agora pensando bem, tem uma parte no control que tem os itens que fica tremendo assim, mano. É bem no começo do jogo, quando você tá explorando, você não tem nem poder. Aí você vai numa sala que tem uns itens e ele fica tremendo assim, velho. Eles falam lá. E eu acho que é do Alan Wake já, mano. Ai! Que é os poltergeist, é isso mesmo, mano. Eles falam. Tem a TV, aí tem uma geladeira. Nossa, que doido. É que eu não tinha jogado, né? Eu não sabia. Nossa, acertou minha cabecinha. Chegando. Mano, eu tô preso. Ah, mano. Como é que derrota o negócio? Nossa, voltou tudo, mano. Puta, tem flashbang, cara. Eu não vi. Nossa, que bosta, velho. Só correr. What the hell? Nossa, que doido, mano. Acho que correndo não vai dar, não. Dá sim. Bora, 0% do Natal. Vamos! No louco, ô Nathan. Hoje eu zero. Amanhã a gente já tá começando o control, mano. É, não dá pra correr, não. Vou devagar mesmo. Derrotar ele. Yes, baby. Ela tá retrucando, né? Viu o anúncio? Vi, mano. O Marcel me mandou, meu amigo. Dia 5, né? É o dia que eu vou cortar o cabelo. Taca a faquinha.
musiquinha Tramontina aí, seu merda. Vai. Não, na verdade eu já tinha marcado antes, mano, de cortar o cabelo. Eu vou cortar 12 da tarde. Caralho! Irmão, eles não querem, a escuridão não quer deixar eu chegar, mano. Dá pra ir de carro, hein? Dá pra ir de carro. Ah, mano, dava pra empurrar, não dava? Aqui a pé, mano. Vou deixar uma franjona bonita, mano. Tu vai ver. Meu cabelo tá muito comprido, sabe? Não dá pra deixar franja. Aí eu tenho que cortar. Ah, não, mano. O rastro da presença escura. The bottom of Cauldron Lake was a graveyard of things the lake had claimed in one way or another over the decades. Acabou o bolo, nossa, tá bom. The dark presence brought them up in its wake, scattering the rotten waterlogged hull of an old boat here, the remains of a long ago crashed airplane there, trees shattered under the impacts. The earth groaned. It didn't even notice. Tô economizando recurso porque eu sei que é o final aqui, né, mano? Cadê esse lago que não chega logo? Deve ser por aqui, né? Champions of the Light. Só pra dar um save. Muito legal, né, mano? Essa parada de... Tem que abrir? Time to get the gate open. Ah, tá. Ah, deve ser aqui, né? Ih, vai ter inimigo. Cara, até minha gengiva doeu, mano. Pra que, seu filho da puta? Ficar dando jumpscare, mano. O que você ganha com... Eu só vi o passinho, mano. Na maldade, tá ligado? Nossa. Que desnecessário, mano. Parar de jogar jogo de terror não é pra mim não, mano. Ah lá, ah lá. Esse aqui não deu, esse aqui eu já vi. I see the champions of the night. Abriu? Abriu. Vamos lá, fumante.
Darkness. Ah, quando eu tô no carro até é gostoso. Ah. Toma. Meu Deus. Gente, não tinha isso aqui no começo do jogo. Nossa, daqui a pé, velho. Tapar aqui, ó, pros caras não virem. Nossa, é muito item, mano. Opa! O último mergulho de Thomas Zane. Cut its heart out, but it didn't die. The thing that wore Barbara's face kept crooning sweet nothings sugar-laced with poison. He put on the suit, untied the monster from the chair. The thing in his arms thrashed weakly, but he held fast. He stepped outside, off the pier, and into the dark water, a sinking pinprick of light descending toward a bottom that never came. Essa vai ser minha maior vigarice. Mais 40 minutos? Dá pra... Ixi. É, vai ficar um vídeo meio longo pro YouTube, mas tá bom. Tô louco pra jogar o 2, mano. Louco. Você não tem ideia. Achei que faltava mais 10 minutos de jogo só. Louco. Quero jogar, né? Ah. Nossa, tô passando por lugar que eu não lembro de ter passado, velho. When I told Barry my plan back in the well-lit room, I acted as if I knew what I was doing. I didn't. I was operating on the shifting logic of a dream. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. Tribo Gamer. Ah, tive que colocar, né, mano? Tradução. Ixi. I see the champions of... Ixi. I will never give her to you. Seu filho... Fumante, vai, filha da puta! Só corre, irmão.
Nossa, eu sou muito bom, né, mano? Manda mais. Cadê essa véia? Filha da puta. O vídeo com ela tá maluco, mano. Isso aqui é tudo da cabeça dele. I see the champions. Mais uma. O lugar escuro. The dark place I found myself in was unlike anything I could ever have imagined. It wasn't solid. It flowed. It was conceptual and subjective. For someone else, and Alonso é Dorgas doido. Very different. I could sense the story of the manuscript all around me. The words and ideas floating in the air, poised to become real. É muito café, mano. Você viu que ele vive à base de café, né? Acho que eu já tomei umas 50 garrafas de café. Tem que pular também ali? Óbvio, né, velho? Ah, irmão, vai. Cagar, vai. Mano, cadê esse cal... Nossa, tá longe demais, mano. Cara, acho que vou ter que gravar outro vídeo. Vai ficar muito longo, mano. Pegando muita bala. Não, vamos. Era pra eu estar aqui? Era. Acho que não era não, peraí. Era sim. Era. Pega nós aqui, otário. Eu não vou falar não, porque eles pegam. Ah, não, mano. As maritacas vindo, velho. Acabou? Eu tenho aqui em cima. Deixa eu salvar. Gemido do Alan. Ah, ele tem que dar mais gemidinha, né? Eu também dou. Até Cauldron Lake. Deixa eu ver. Vem na maldade. Passarinho chato também acho, mano. Olha isso. Agora vai ter inimigo. Olha lá. Só corre.
see the champion. Mano, não acaba, velho. É, eu até compreendo, né, a quantidade de inimigo, porque eles não querem que eu vá, né? A velha não quer que eu vá. Assim, até é compreensível. Ah, mano. The champ. Mano, a mulher tá jogando tudo que tem em mim, velho. Só tô correndo. Cara, não é pra enfrentar tudo isso aqui, né, mano? Não faz sentido. Falta 25 minutos de gameplay? Nossa, tem chão ainda, hein? Nada, eu tô encurtando. Ah, morri. Pega nós, véia. Vai, broxoroca. Irmão. Ela vai mandar mais. Quem que me acertou? Ah, tá. É o chinelinho aqui. Desculpa, gente. Eu não vou ficar matando. Não tem por que eu ficar matando. Só correr, por enquanto. Me enganaram, hein? Olhos, nariz, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé. Oxi. Vai me assustar, vai. Eu desinstalo esse jogo na hora. I needed to get the generator running. Que gerador, amor? Aquele gerador ou calabresa? Ah, tá. Agora tá no final? Yes, baby. Não, eu vou encurtar, mano. Desculpa, eu não vou ficar matando bicho que não precisa. Ah, não, mano. O que esse barulhinho de serra? Ai, vou gemer, vou gemer.
Pega nós! Ah, otário. Gostoso, né? Gente, ai, a gente não vai jogar controle hoje, hein? Amor? Amor? Tá no quarto? Ah, tá. Ah, não, achei que era o Napô. Não é o Napô, não. Tem uma... Gente, me perdi. Como que eu saio? Ah, tá. O caminho através do lugar escuro. After Zane had gone, I stood alone in the shifting dream that was the dark place. I had to find a way to the cabin. I'd written myself a way through this place in the manuscript. I followed the idea of a path. I'd written myself across the ocean that blocked my way, and with that, there was a bridge to the island beyond. The idea of the cabin flickered in the underwater darkness. I willed the cabin to be real, and it was. Oh, I understand now. Yes, baby. Pega o carro, irmão. É, tá sem... Retorno. Meu Deus. Me dá minha esposa, vagabunda! Do as you're told. Give my wife! Never loved you. A mocinha, ela me amava! Mano, ela tá deixando a gente louco, velho. Destrua o tornado. Nossa, irmão. Deixa eu tirar print. Vou ficar aqui, irmão. Irmão, que isso, velho? Insano. Posso, né? Toma aqui, puta! Gente, era pra eu pular.
baby. Não posso vencer, me poupe. Toma. Ah lá, chegamos no final, hein? Vai apertar, vai pular. Yes, salto da fé. Oh my God. Hell! Shh, baby. You were having a bad dream. It was just another nightmare. No. Everything's fine. You're home. É a véia, é a véia. In a dream. Everything's fine. Turn the lights on. Turn the lights on! Credo. Shh, baby. The power's out. There's no light. Come back to bed and I'll make you forget all about your fear of the dark. Vá, safada, não vem não. It's your fear. Why aren't you afraid? You're not Alice. Turn the lights on now. Where's the clicker? What did you do with it? Alan, honey, you're still 1 foot in a dream. You're not making any sense. Come back. Tá bom. Alan, you're scaring me now. Come back to bed. Have you taken your pills? Do you want me to call Dr. Hartman? I read your manuscript. It's brilliant. Departure is your best work yet. You're a genius. I'm so proud of you. Come back to bed. We'll talk more about it in the morning. Tá bom. Come back to bed, Alan. Come back to bed, Tom. You must find your way to the cabin. It stands in your way. It won't let you pass. It has no heart. It's filled with darkness. You must fill its heart with light. Don't mind him, he's Mr. Scott. Your friends will meet him when you're gone. Use the clicker. Telephone, pole, phone, pet, barbers, shopping cart. Bird. Cadê o clicker? I followed the idea of a path. Caminho. Pera aí. Alô? I followed the idea of a path. Tá, não, eu sei que é no caminho. Eu entendi. Ah, tá. I'm leaving you. What? I'm leaving you, Alan. I met someone. I'm in love with someone else. Alice? No, what are you saying? You can't. You don't love me. How could you? You don't even love yourself. All you do is torture yourself with work you can't do anymore. No, I love you more than anything in the world. You're my muse. I'm not. Who are you? What have you done with my Alice? Alan? What are you doing? Put the light back on. What are you doing, Alan? Stop! Put the light back on! It
wasn't true. Nothing like that had ever happened. You're not my Barbara. Tom, let me go. I promise to be good. Please, be tiny, you naughty boy. I will help you write your masterpiece. I will love you forever. No, you're not Barbara Jagger. I made a terrible mistake. I should have never written you back. You came back wrong. Your heart is filled with darkness. Put that knife away, Thomas. Put it down. My heart is filled with darkness. I cut it out. I'll take you back to the depths you came from. Filled with... Now you will never get her back. Caralho. I am much older than you. Older than your first work of art. I will find a new face to wear. Someone else to dream me free. Napoleão, chama ele aí, amor. I could feel Alice's presence close by. I understood what I had to do now. I knew how to write the ending to Departure. There's light and there's darkness. Cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. That's where Zane had gone wrong. There's a long journey through the night back into the light. Alice? Alice? Oh no!
Ground control to Major Tom. Cara, não entendi. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. Acabou, calma aí. Só encerrar a live. This is ground control to Major Tom. You've really made the Cara, tem um cara do lado direito tocando e tem um lado do lado esquerdo cantando no meu ouvidinho. to know whose shirt you wear. Now it's time Ó, a batida tá no lado esquerdo e o violão no lado direito. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Tá, o Alan ficou preso. A mulher tomou conta dele. Peculiar way. Não é um lago. Será? The stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Eu espero que no control dê continuação, né? Porque dá a entender que ele tá sendo controlado. It's blue and there's nothing I can do. Ó! Começou as palmas. Cara, muito bom, mano. Não entendi porra nenhuma desse final, mas muito bom. Na verdade eu entendi, né? Though I'm past 100,000 miles, I'm feeling very scared. And I think my spaceship knows which way. Muito boas músicas, mano. Você tá louco. Tell my wife I love her very much. She knows. Ground Quality Assurance. Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Não, é que assim, eu entendi o final, né? Eles jogaram uma sequência, só que demorou a sequência, né, mano? Porque esse jogo é de 2010, mano. Eu acho que eles pegaram a ideia pro jogo depois do Control, né? Dez anos pra fazer o segundo jogo, mano? 10 não, 13 anos, mano. É louco, 2010 eu era novo ainda. Ó, 2010 eu tinha 4 anos, mano. Muito bom, mano. Nossa. Foi até melhor ter jogado esse jogo hoje. Se eu fosse jogar o 2, eu queria rejogar o 1. Pra lembrar ou entender. Agora eu sei que o Alan ficou preso. Ele salvou a mulher dele. Mas não adiantou nada. Seis anos? Você é novo. Eu tinha 4, mano. Você era mais velho que eu. Mentira, mano. Eu já tinha, acho que 16, 17. Eu nasci em 94. 10 anos, 2004. 16.
Cara, muito bom, mano. Muito bom. Que jogo legal, mano. Vou deixar rolar os créditos, né? Vai que tem uma cena pós-crédito. Ah, tá pra correr, tá. As músicas. Ah, não, é negócio de teste. Ireland, Japão, Coreia, Taiwan, Singapura, Dinamedion, isso é um... Ah, tá. Music. Ó. Cadê meu nome aí? Wagner. Ali, ó. É, vocês não viram. Nossa, 10 anos é muita coisa, mano. Uma década. Tipo assim, uma década que eu vivia mais que você, entendeu? É muita coisa, mano. Cast lá. Olha o nome do cara. Ah, não. Alice Wake. Jonah Jarvenpa. Night Springs Actors. Olha lá os atores. Que legal, mano. Pinhata Special Thanks para as nossas famílias e amigos. Marketing, soundtrack, Peter Alanco, The Poet and the Muse, Children of the Elder God, Coconut. Isso aí dá direito autoral, mano. O resto não dá nenhum. Alan Wake 99, 2012. Link vídeo. The Sun is Up. Ah lá! Alan Wake Departure. Escrito por Alan Wake. Alan Wake. Ah lá, Alan Wake. Ah, vai continuar. Nossa, demorou, hein? Imagina que... Imagina que esperou pra jogar o 2, mano. Muito bom. O T tem som de F. Thanks, isso. Não fala thanks, fala thanks. Acho que ele chega a puxar o T, mano. Não muito. Muito foda, gente. Bora pro control. É pra quem estiver assistindo aqui no canal. Um beijo. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou.